وہاں پہ ان 72 طلبہ میں سے بلوچ اسٹوڈنٹس کو الگ کر کے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے، جن کا کوئی کام نہیں تھا اس پرچے میں، آج بھی 780 کا اطلاق نہیں ہوا وہاں پہ سی ٹی ڈی کے افسران نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بی ایل ایس سے تعلق ہے. پشتون لڑکوں کو بھی الگ کر کے پوچھا گیا، اور پھر مجھے پولیس اہلکاروں نے خود بتایا، انہیں کہا گیا کہ تم 5 اگست کے جلسے میں جاؤ گے. سیکورٹی چیف آفیسر ہے وہاں کا ریٹائرڈ کرنل، اور ان کے وکلا، انہوں نے جب بری عدالت کو 50-60 وکلا کے سامنے بات کی، ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ یونیورسٹی میں کلیشنکوف ملتی ہے، یونیورسٹی میں منشیات ملتی ہیں، منشیات کا کاروبار ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں اگر آپ مغرب کے بعد جائیں تو وہاں پہ گاڑیاں پارکڈ ہیں، ان گاڑیوں کے اندر میل اور فیمیل اسٹوڈنٹ غیر اخلاقی حرکات کرتے پائے جاتے ہیں. ایک جملے سے اس یونیورسٹی میں پڑھنے والی ہر فیمیل طالب کی کردار کشی کی گئی. اس کے ماں باپ اس کو کس طرح بھیجتے ہوں گے، وہ کن حالات سے نکل کے آگے یہاں پڑھتی ہے. السلام علیکم، نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں کہتے ہیں یونیورسٹی میں جناب طلبہ کے اوپر جس طرح ریڈ ہوا، جس طرح مقدمات ہوئے، جس طرح ان کو تھانے میں بند کیا گیا اور ایکسیس تک دینے سے روکا گیا، اور آج جو کورٹ میں ہوا اور سیکیورٹی انچارج کو جس طرح پھینٹا بھی پڑا، وہاں پہ مار بھی پڑی، وجہ کیا بنی اور کیوں اس حد تک صورتحال چلی گئی، اور آخر عدالت میں کیا ایسا بیان دیا کہ جس کے بعد وکلا کا جو پارا تھا وہ ہائی ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، معاملات جو ہیں یہیں پہ نپٹا دیے جائیں. ایمان مزاری ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. ایمان، کیا ہوا، تھوڑا سا پہلے تو بریف کریں آج کے دن کے حوالے سے. دیکھیں، آج کے دن 24 گھنٹے کے اندر ان اسٹوڈنٹس کو پیش کرنا تھا عدالت میں. 30 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، انہیں پیش نہیں کیا گیا. پہلی قانون کی خلاف ورزی یہ ہوئی ہے آج کے دن. دوسری بات کہ جب وین آئی تو اسے بخشی خانے میں لاک کر دیا گیا تقریباً 1 بجے دوپہر کے. یعنی ریمانڈ کو جو صبح آپ لاتے ہیں 12 بجے سے پہلے، آپ 1 بجے لائے ہیں، پھر آپ نے انہیں وین میں ہی بند کر کے بخشی خانے کو بند کر دیا ہے. شدید گرمی میں آپ کے سامنے اسلام آباد کا کیا موسم ہے، اور ہم بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ چلیں سارے وکلا کو نہیں، پاکستان کی یونیورسٹی کی سب سے ٹاپ یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے بخشی خانے میں ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ ساروں کو نہ جانے دیں، لیکن اور بھی سائلین ہیں، انہوں نے بھی اپنی فیملی سے ملنا ہے، اور جو ہمارے 1-2 وکیل ہیں انہیں اندر جانے دیں تاکہ وکالت نامے ہم سائن کروا لیں ان سے. نہیں جانے دیا. بخشی خانے کا دوسرا گیٹ کھولا گیا، ادھر ہم پہنچ گئے، ادھر سے انہوں نے وین نکالی اور عدالت کے باہر وہ لے کر گئے. عدالت کے باہر انہوں نے وین بھگا دی. ان طلباء کو یہ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا مس رپورٹنگ کرے کہ جی طلباء کو پیش کیا گیا عدالت میں. طلباء کو نہیں پیش کیا گیا عدالت میں، پیش نہیں ہوئے. کمرہ عدالت کیا، انہیں وین سے ہی نہیں نکالا، اور وین آپ نے عدالت کے احاطے سے بھی باہر نکال دی. گیٹ کھولا اور وہ وین بھاگ گئی، اور ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے سارے وکیل وین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سی ٹی ڈی کی ایک گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی ہمارے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے. ایک وکیل صاحب کے اوپر آلموسٹ وہ چڑھ گئی تھی. وکیل صاحب نے اس گاڑی کو پھر روکا. سی ٹی ڈی کے اہلکار نے اپنی رائفل اس وکیل صاحب کی طرف کی، ایک ہادی کی طرف بھی رائفل پوائنٹ کی گئی تھی، اور ایک جو ہمارے وکیل صاحب تھے انہیں پرزنر وین نے مار کے وہ زمین پہ گرے ہیں، وہ پرزنر وین گئی ہے. وکیل صاحب وکلا کی آج جس قسم کی انسلٹ کی ہے پولیس نے ہماری کچہری میں آ کے، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے. ہم نے ان کے خلاف پرچے کی درخواست بھی دی ہوئی ہے. ہمارے صدر صاحب، ہمارے سیکرٹری صاحب نے ہمارے ساتھ مل کر ایک پریس ٹاک بھی ادھر کی. یہ کانڈکٹ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ان کے تھانے میں ان کی شاید بدماشی چلتی ہو، لیکن ہماری کچہری میں آ کر وکلا سے ہی بدتمیزی کرنا بالکل ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. پھر جی ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تو بچوں کو جوڈیشل کر دیا گیا نا. تو ان کو جو وکالت نامے، ہم نے بیل آج ہی دائر کرنی تھی، ہم تو بیل تیار لے کر بیٹھے ہوئے تھے اگر آج جوڈیشل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وکالت نامے نہیں تھے. پھر بڑی مشکلوں سے وہ وین واپس آئی، ہمیں پھر بھی ناملاقات کی اجازت دی گئی. بڑی مشکلوں سے تقریباً 1 گھنٹے کی بحث کے بعد ایک پولیس افسر اندر لے کر وکالت نامے گئے. وکالت نامے سائن ہوئے، اٹیسٹ ہوئے، اور بیلز آج فائل ہوگی. ان میں نوٹس ہو گیا، کل انشاءاللہ ان کی بیل سنی جائیں گی. ان بچوں کا قصور کیا تھا، کیوں ان کو مطلب ہے کہ کیا الزام لگایا گیا ہے؟ دیکھیں، الزام جو ایف آئی آر میں ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی ہے کہ جی اسٹوڈنٹس نے کوئی آئرن راڈ تھا، کوئی ڈنڈا تھا، اور کوئی سنگین نتائج کی دھمکیاں دے دی. ویڈیوز ہیں اس بروٹل پولیس آپریشن کے 69 اسٹوڈنٹس کے خلاف. پولیس کے ہاتھوں میں رائفلز ہیں، پولیس کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہیں گھسیٹ کے مار کر لے کر جا رہے تھے. جب 11 بجے کل میں تھانے میں گئی تھی، جس ٹائم پہ تھانہ کھلا تھا، تو اس ٹائم پہ بچوں نے مجھے دکھایا
उनके ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, किसी की गर्दन पे, किसी के बाजू पर, किसी की कोहनी पर, किसी के घुटने से खून निकल रहा था, और इसकी अब इतने शवाहिद हैं इस बात के कि उन पर टॉर्चर किया गया है। तो स्टूडेंट्स के खिलाफ एक रिटायर्ड कर्नल जिसका कोई काम नहीं है उस कैंपस पर होना, एक तो रिटायर्ड कर्नलों की नौकरियां इस मुल्क में ख़त्म ही नहीं होती, नौजवान नस्ल को कौन सी नौकरी मिलनी है जब सारी नौकरियां होती है रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड जनरल, रिटायर्ड कर्नल के लिए। तो कुछ नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर सकते हैं, कमरा अदालत में क्या क्या कहा है उन्होंने यही घटिया बातें उधर की, क्योंकि उनके पास अब FIR जो झूठा था उस पर तो बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने बातें क्या की, शराब मिलता है कायदे, अब अपनी यूनिवर्सिटी की इंसल्ट कर रहे हैं सिर्फ 29 स्टूडेंट्स को रिमांड लेने के लिए, शराब चलता है जी, मंशियात होते हैं, तो आप उधर किस किस्म की सिक्योरिटी इंचार्ज है अगर ये सारी चीज़ें उधर चल रही हैं, या आपकी कोई आते हैं जिनका आप फिर अदालत में जिक्र कर रहे हैं, तो वो इस तरह की बातें। और फिर एक स्टेप फर्दर गए कि ख़वातीन स्टूडेंट्स के बारे में इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल की, ख़वातीन स्टूडेंट्स की किरदार कुशी की गई कि ख़वातीन और लड़के इकट्ठे बैठ के ये होता है, इकट्ठे बैठ के वो होता है, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा बहुत है, और कर्नल साहब को भी 10 दफ़ा सोचना चाहिए अपना मुंह खोलने से पहले। दुरुस्त है। हादी अली चट्टा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे वो भी आए, वो भी आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। हादी भाई, आप भी आज जज्बाती हुए पड़ गए? नहीं सर, जज्बाती मैं तो, मुझे तो तकलीफ़ बहुत हुई। कानून की धज्जियाँ जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने उड़ाई, और जिस किस्म से इस कौम के फ्यूचर को एहसास दिलाया गया कि कोई कानून नहीं है इस मुल्क में, कोई आइन नहीं है, जो पुलिस अफसरान की हाई कमान कहेगी वही कानून है, और कोई कानून पर लागू नहीं होता। बट उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़देह अमल था वो ये देखना था कि वहाँ पे नवीद कर्नल जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, सॉरी नदीम जो सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर है वहाँ का रिटायर्ड कर्नल, और उनके वकला, उन्होंने जब बरी अदालत को 50-60 वकला के सामने बात की, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे कि यूनिवर्सिटी में क्लेशनकोफ मिलती है, यूनिवर्सिटी में मंशियात मिलती हैं, मंशियात का कारोबार होता है, और फिर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में अगर आप मगरिब के बाद जाएं तो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्कड हैं, उन गाड़ियों के अंदर मेल और फीमेल स्टूडेंट गैर अखलाकी हरकत करते हुए पाए जाते हैं। एक जुमले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हर फीमेल तालिब के किरदार कुशी की गई। उसके माँ बाप उसको किस तरह भेजते होंगे, वो किन हालात से निकल के आके यहाँ पढ़ती होगी, और आने वालों के लिए क्या किया होगा। इस किस्म, मुझे लगता है कि इस बात के बाद वहाँ पे जो वकला मौजूद थे जिनकी बहनें, बच्चियाँ, माएँ या रिश्तेदार वहाँ पढ़ती थीं, ये थप्पड़ तो उनके लिए बहुत छोटी बात है। इनको फिल फौर हमारा मुतालबा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपने साथ एक शख्स को लाए थे यूनिफॉर्म में जो कि वकील नहीं है, जिसने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की, मुठभेड़ की वकला के साथ, हाथापाई की। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस कर्नल को यूनिवर्सिटी से फिल फौर निकालना चाहिए जिसने वहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में इस किस्म की बात की है। अच्छा ये बताएं कि ये स्टूडेंट्स कोई ख़ास कोई छाप तो नहीं थी, ये अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने गिरफ्तार किए और लेकर आ गए? देखें, इसमें 2-3 एंगल्स हैं जिसके अंदर इन्होंने ये ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन 5 बजे किया, ये इतना मशकूक है कि सुबह 5 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। 4 बजे शुरू किया, 5 बजे उन बच्चों को लाके हवालात में बंद कर चुके थे, जानवरों की तरह लाके रबर बुलेट्स इस्तेमाल करके, लाठी का इस्तेमाल करके तशद्दुद करने के बाद किसी की कोनी से खून रस रहा था। जब मैं ओमान थाने में थे हमने देखा उनके कोनियों से खून रस रहा था, उनके यहाँ पर निशानात थे ज़ख्मों के, उनके घुटनों से खून निकल रहा था, उन पर रबर बुलेट्स के नील थे, जिसको छुपाने के लिए वहाँ पे 8-10 घंटे ने हफ्से पे जामे रखा गया पर्चा किए बगैर, जिसको छुपाने के लिए इनको इनके माँ बाप से एक्सेस नहीं दिया गया, इनके दोस्तों से एक्सेस नहीं दिया गया, इनको वकला का एक्सेस दिया गया, और उस एक्सेस को रोकने के लिए SSP ऑपरेशन शुएब को बाहर खड़ा किया गया कि आप ताला लगाएं। SSP उस्मान ने ताला लगाया और चाबी जेब में रखी। वहाँ पे अहले इलाका बाहर मौजूद थे, अपनी दरखास्तें लेके कि हमारे फ़ोन चोरी हैं, किसी का मोटरसाइकिल चोरी है, हमें कत्ल की धमकी है, उनको डिटेन नहीं किया गया, कानून को मुअत्तल किया गया। उस वक्त थाना कौसार में पुलिस की रिट नहीं थी, थाना सेक्रेटेरिएट, थाना शनाख्त की बात करो कि कोई इनकी खास शनाख्त थी या वैसे ही? जी देखिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली 72 स्टूडेंट्स जो उठाए गए थे उसमें 72 टोटल स्टूडेंट्स उठाए गए थे। 43 को रात को 11:30 बजे रिलीज़ किया गया था मचलकों पर, इस्तिगासा उनके खिलाफ किया गया था। 29 स्टूडेंट्स को नामजद किया गया था। इसमें बलोच तलबा भी हैं, GB के भी हैं, पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं, हर सूबे के स्टूडेंट्स इसमें मौजूद थे। ये एक जो क्रैकडाउन था ये पैगाम देना था कि स्टूडेंट्स अगर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो निहत्ते हो, चाहे वो सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हो, रियासत की फुल फोर्स उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। ये पहला वक़ुआ इस तरह का नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाकर, इस्तिगासा बनाकर
क्या पैगाम दिया जाए? यही पैगाम आप दे रहे हैं कि हम स्टेट की फुल फोर्स यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स के खिलाफ जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को टॉलरेट ही नहीं करते। ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उनकी तरह सोचें, उनकी तरह बात करें, लेकिन इस तरह होगा नहीं, क्योंकि हमारी जो मुल्क की नौजवान नस्ल है वो बहुत बाशऊर है, उसे पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और वो अपनी आवाज़ें कभी इस तरह दबने नहीं देंगे। देखिए वहाँ पे उन 72 तलबा में से बलोच स्टूडेंट्स को अलग करके CTD के एहलकारों ने, जिनका कोई काम नहीं था इस पर्चे में, आज भी 780 का इतलाक नहीं हुआ हुआ, वहाँ पे CTD के अफसरान ने उनसे पूछा कि तुम्हारा BLS से ताल्लुक है। पश्तून लड़कों को भी अलग करके पूछा गया, और फिर मुझे पुलिस एहलकारों ने खुद बताया, उन्होंने क्या पूछा गया? उनसे उन्हें कहा गया कि तुम 5 अगस्त के जलसे में जाओ। ये मैसेज दिया गया कि आप अगर ऐसी कोई चीज़ का हिस्सा बनेंगे, आप अपने हकूक़ की बात करेंगे, अगर आप कहेंगे यूनिवर्सिटी में करप्शन हो रही है, अगर आप जसपाल साहब के करैक्टर को चैलेंज करेंगे, अगर आप कहेंगे कि जसपाल साहब शराब नोशी में मुब्तला पाए जाते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर, अगर आप कहेंगे कि जब एक्चुअल VC न्याज वापस आ चुके हैं उनके पास चार्ज है तो जसपाल के ऑर्डर पे नहीं होना चाहिए, तो आपके साथ ये हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल होगी। ईमान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज ने ये सब इकदाम किया, वहाँ पर बयान भी दिया, इस यूनिवर्सिटी का VC भी है, कोई सिस्टम भी तो होगा ना, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर, वहाँ पर भी कभी उन्होंने कोई ऐसी बात रखी है सामने? नादिर साहब, यही तो सबसे शॉकिंग बात है कि जब हम खुद कल गए VC से बात करने और पुलिस ने हमें भेजा कि आप उधर जाकर मुज़ाकरात करें, अब हमें पता चला है कि वो इसलिए करे थे ताकि हम थाने से बाहर निकलते, लेकिन जब हम उनसे मुज़ाकरात करने गए उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बात की। उन्होंने कहा मुझे एहसास है मैं किसी स्टूडेंट के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं चाहता, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं दी, ना मैंने कोई कंप्लेंट ऑथराइज़ की हुई है। तो जब VC साहब कह रहे हैं कि मेरी कंसेंट के बगैर हो रहा है, तो ये कर्नल रिटायर्ड कौन है? ये किस हैसियत से दरखास्तें दे रहे हैं स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़? ये अपने कैंपस का क्या दिफा कर सकते हैं? अगर ये खुद आकर ये एलिगेशंस कैंपस पर लगा रहे हैं कि जी इधर ये होता है, इधर वो होता है, तो आप किस तरह के इंचार्ज हैं? और आपको उधर होना ही नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, कहा ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका उस्ताद हूँ, अगर तो मैंने शफकत का हाथ रखना है, कुछ बातें मैं इनको मनवाऊंगा, ये मान जाएंगे, कुछ मैं इनकी मान जाऊंगा, और उसके बाद एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इतने बेरोजगार कर्नल हैं इस मुल्क में, एक तो मसला ही है कि वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ लगे हैं, वो कहते हैं मैं पर्चा कराऊंगा, उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया इन बच्चों का। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया कि ये क्या हुआ मामला, अपने फीडबैक से कहा कीजिए, जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।